outside sa Rapako, mo tira! Tuara! Tuara! So, Nobis open. Nobis open ni guys. Nobis open production pero nasa harap ako dito guys. Sumukol sa mga lalaki ang nag-isang patang babaeng 13 anyos. Hapit na mag 14 anyos. Karong bulana. Tuara. Halaka. Hahahay. Nakauna buon gabuha. Halaka. Ay, Vince Pitak. Vince Pitak. Buon gabuha. Halay katulong babae guys. Hala, hala, hala. Wow, Vince Pitak. Up, up. Buon gabuha. Sa hirap ako. Third. Vince Pitak. Buon gabuha. Sa hirap ako. Third. Siya Lagno. Ryan Villoses. Ay, di katalina. Ay, kumanggahe. Up, tara. Alay, katulo ang babae. Ang babae katulo. Nag-isang babae guys. Sa hirap ako. Umukol sa mga lalaki. Allah, Allah. Vince Pitak. Bon Gamboa. Bon, babae nagsunod mo, Bon Gamboa. Babae nagsunod. Op, ikaw pa, Gian Lacno. Ikalima, Ryan Villoses. Nelopad, Vince Pitak. Allah, Bon Gamboa. Sera pa ako, walang lupad guys. Walang lupad, sera pa ako. Wala. Third, sera pa ako. Third. Tuara. Diyan lang no. Ryan Villoses. Lingo-lingo man Ryan. Hoy, di katalina na palong. Nag-isang babae katulo. Sumukol na sa mga lalaki. Hala, hala. Yara. Kaya pa concert. Outside side para maka-double. Oy, Vince Pitak. Bon Gamboa. Wala. Hala, ni outside. Ni outside sa Rapako. Mo tira. Tuara. Grabe! Nagpakitang gilas ng batang babae. Hop! Tuara. Allah. O Gian Lacno ikaw pa. Nagpakitang gilas ng babae. Nag-iisang babae. Saira Paco. 13 anyos. Hapit na mag 14. Karong bulana. Hahahay. Leading is Vince Pitak alias Vince Buak. Nelopad. Tuara. Bon Gamboa. Wala kalupad. Kaya pa ako. Ni outside. Wala. Nelopad. Naalanganin. Ayun no. Hahahay. Ayun no. Nobis 6 laps. Nobis 6 laps. Ayun. Last 2 laps. Last 2 laps. Saya pa counter. Wala. Inside na. Inside. Ayun no. Break away na Vince Pitak. Ara. Wow.
Still Zaira Paco on third. Checkered flag for white flag. Uy, white flag for Vince Pitak. Second, Bon Gamboa. White flag. Expert pa na po si Ayan Padigan, pasignan ka na boss. Wala na yung dapat. Diretso na na. So, Zaira Paco still on third. Grabe guys, sumuko lang guys yung mga lalaki ba. Ano kayo nada yung mga disqualified na ito kanina. Ano? Wow. Kala dito sa munisipyo. Ano ulit? Ay, kayo natin mati. Up. Ayan Padigan ang double official boss. Waiting for checkered flag. Vince Pitak. Notice. Checkered. Champion Vince Pitak. Champion. Second, Bon Gamboa. Third, agay ni outside si Zaira guys. Pakita ang gilas pa! Woo! Ahay! Ayun no. Tira yung mga idol na Third, fourth, it's Hosport. okay, next in And line. champion, Expert Vince na Pitak. to. Expert class. Gian Lacnon fourth and Ryan Villoses. Di Catalina.